سلام كبرات تخطاتلتي فلتا تي في لما عن تخا كم تلمود نعاكم يتغمن يمهرون يمزبلكوهم كليل زبلو عسرتا حتوتات مسمل ستاتهم حزلكم متيلخو نسخم كأن زا فيديو كما جمرتا كسامو داتا بمكتتال امو داتا كاب عسرتا كنديكم دمصاخم اب كومنت مصحف كيترسعو كالي نلوما عنتي حزلكم متيزلخو بارت 10 ياتخون زلا مالتي كا بارت 1 كسا بارت 9 زيراخم منكا نعنون انداتخم رأيون سنون بتعامل زتغمان زمهران فيديوتاتنين كالي نزا فيديو نمجمار لايك بمقبار جمروا نايزا چانل لي بيتسب زيكونكم كا بيتسب نمخانن كالي كمزا عينت مهار زخونا فيديوتات كل جزي نخبت حكومن سابسكرايب بمقبار جمروا حجي نامنا لما عنتي تمرتاي كابلكم قدمي نامنا لما عنتي تمرتاي مباليقن كامي جيري كم دحاتت كمجمريا كرداكم مالتي مجمريا حطو ينببلكم كاو خا نتي مريچا ينببلكم مالتي مريچا مسنببكلكم كا ملسي نختملسو 5 سكند عدل يبكم مالتي دحري 5 سكند خاني اينيتي تخكل مرسي كم زخونت ينغركم مالتي حجي نجمر حراي قداميتي ويكا قصر حدا حطونا تخونكا ገንዘብ አለቅሐኒ ወይካ ገንዘብ አለቅሐኒ ንምባል ካብዘን ሰለስተ አየኔት ኢና ንጥቀም A your phone is ringing your phone is ringing your phone is ringing B someone is coming someone is coming Someone is coming. C. Lend me some money. Lend me some money. Lend me some money. The answer is C. ገንዘብ አለቅሐኒ ወይካ ገንዘብ አለቅሐኒ ንምባል C. Lend me some money إلنا نتكام مالتي A. Your phone is ringing مالتكا تلفون كا تدول على مالتي B. Someone is coming مالتكا حدا سبي متصعلو مالتي سلازي ገንዘብ አለቅሐኒ ወይካ ገንዘብ አለቅሐኒ ንምባል C. Lend me some money إلنا نتكام مالتي حراي مبل كالئتي حطنا تخون كا عرفتي يدليني ألو نمبال كابزن سلسته مريچاتات أينيتي إنا نتكام A. I need an answer I need an answer I need an answer B. I need your help I need your help I need your help C. I need a break I need a break I need a break The answer is C. عرفتي يدليني ألو نمبال C. I need a break إلنا نتكام مالتي A. I need an answer مالتكا ملسي يدليني ألو مالتي B. I need your help مالتكا حاجزكا يدليني لو ويكا حاجزكا يدليني لو مالتي سلازي عرفتي يدليني ألو نمبال C. I need a break إلنا نتكام مالتي حراي مبل سالسيتي حطنا تخونكا كخافلكا إيه ويكا كخافلكي إيه نمبال كابزن سلسته مريچاتات أينيتي إنا نتكام A. I will kill you I will kill you I will kill you B. I will pay you I will pay you I will pay you C. I will handle it I will handle it I will handle it
The answer is B. ከኸፍለካ እየ ወይ ከዓ ከኸፍለኪ እየ ንምባል B I will pay you ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። A I will kill you ማለት ከዓ ከቐትለካ እየ ወይ ከዓ ከቐትለኪ እየ ማለት እዩ። C I will handle it ማለት ከዓ ኣነ ክሕዞ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ከኸፍለካ እየ ወይ ከዓ ከኸፍለኪ እየ ንምባል B I will pay you ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሓራይ መበል ራብዒቲ ሕቶና ትኸውን ከዓ ኣይጠዓስን እየ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ምርጫታት ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A I don't regret it. I don't regret it. I don't regret it. B I don't want to see you. I don't want to see you. I don't want to see you. C I don't want it. I don't want it. I don't want it. The answer is A. ኣይጠዓስን እየ ንምባል A I don't regret it ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። B I don't want to see you ማለት ከዓ ክርእየካ ኣይደልን እየ ወይ ከዓ ክርእየኪ ኣይደልን እየ ማለት እዩ። C I don't want it ማለት ከዓ ኣይደልን እየ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይጠዓስን እየ ንምባል A I don't regret it ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ መበል ሓሙሸይቲ ሕቶና ትኸውን ከዓ ሓቅኻ ኢኻ ወይ ከዓ ሓቅኺ ኢኺ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ምርጫታት ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A you deserve it. You deserve it. You deserve it. B you can do it. You can do it. You can do it. C you are right. You are right. You are right. The answer is C. ሓቅኻ ኢኻ ወይ ከዓ ሓቅኺ ኢኺ ንምባል C you are right ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። A you deserve it ማለት ከዓ ይግባኣካ እዩ ወይ ከዓ ይግባኣኪ እዩ ማለት እዩ። B you can do it ማለት ከዓ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ክትገብርዮ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ። ስለዚ ሓቅኻ ኢኻ ወይ ከዓ ሓቅኺ ኢኺ ንምባል C you are right ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ቅድሚ ናብ ሻድሸይቲ ሕቶይ ምባለይ ነዛ ቪድዮ ክሳብ ሕጂ ትርእይዋ ድሕር ኣለኹም ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ ንዓይ ንምትብባዕን ካልእ ከምዚ ዓይነት ምሃር ዝኾነ ቪድዮ ቀጻሊ ንኽሰርሓልኩምን ላይክ ኤንድ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣተባብዑኒ። ሕጂ ናብ ሻድሸይቲ ሕቶይ ከብለኩም። ሕራይ መበል ሻድሸይቲ ሕቶና ትኸውን ከዓ ኣይትፍራሕ ወይ ከዓ ኣይትፍርሒ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ምርጫታት ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A don't be silly. Don't be silly. Don't be silly. B don't be lazy. Don't be lazy. Don't be lazy. C don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. The answer is C. ኣይትፍራሕ ወይ ከዓ ኣይትፍርሒ ንምባል C don't be afraid ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። A don't be silly ማለት ከዓ ዓሻ ኣይትኹን ማለት እዩ። B don't be lazy ማለት ከዓ ሰነፍ ኣይትኹን ማለት እዩ። ስለዚ ኣይትፍራሕ ወይ ከዓ ኣይትፍርሒ ንምባል C don't be afraid ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ።
حراي مبل شاوعيتي حتونا تخونك ኣይትጠምተኒ ወይ ከዓ ኣይትጠምትኒ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ምርጫታት ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A don't be late. Don't be late. Don't be late. B don't make excuse. Don't make excuse. Don't make excuse. C don't stare at me. Don't stare at me. Don't stare at me. The answer is C. ኣይትጠምተኒ ወይ ከዓ ኣይትጠምትኒ ንምባል C don't stare at me ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። A don't be late ማለት ከዓ ኣይትደንጊ ወይ ከዓ ኣይተርፍድ ማለት እዩ። B don't make excuse ማለት ከዓ ምክንያት ኣይትግበር ወይ ከዓ ምክንያት ኣይትግበሪ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይትጠምተኒ ወይ ከዓ ኣይትጠምትኒ ንምባል C don't stare at me ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። حراي مبل شامنيتي حتونا تخون كا ጓል እየ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ምርጫታት ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A I am a boy. I am a boy. I am a boy. B I am a girl. I am a girl. I am a girl. C I am beautiful. I am beautiful. I am beautiful. The answer is B. ጓል እየ ንምባል I am a girl ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። A I am a boy ማለት ከዓ ወዲ እየ ማለት እዩ። C I am a beautiful ማለት ከዓ ጽቡቕ እየ ወይ ከዓ ጽብቕቲ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ጓል እየ ንምባል B I am a girl ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ መበል ታሽዒቲ ሕቶና ትኸውን ከዓ ለሚደዮ እየ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ምርጫታት ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A I am used to eat. I am used to eat. I am used to eat. B I am on my way. I am on my way. I am on my way. C I am in a hurry. I am in a hurry. I am in a hurry. The answer is A. ለሚደዮ እየ ንምባል A I am used to eat ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። B I am on my way ማለት ከዓ ኣብ መንገደይ እየ ዘለኹ ማለት እዩ። C I am in a hurry ማለት ከዓ ተሃዊ ከለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ለሚደዮ እየ ንምባል A I am used to eat ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ መበል 10 ናይ መወዳእታን ሕቶና ትኸውን ከዓ ልዕሊ ዓቕመይ እዩ ንምባል ካብዘን ሰለስተ ምርጫታት ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም? A it's because of you. It's because of you. It's because of you. B it's beyond my capacity. It's beyond my capacity. It's beyond my capacity. C it's none of your business. It's none of your business. It's none of your business.
The answer is B. ልዕሊ ዓቕመይ እዩ ንምባል B. It's beyond of my capacity እና ንጥቀም ማለት እዩ። A. It's because of you ማለት ከዓ በኣኻ ምኽንያት እዩ ወይ ከዓ በኣኺ ምኽንያት እዩ ማለት እዩ። C. It's none of your business ማለት ከዓ ጉዳይካ ኣይኮነን ወይ ከዓ ጉዳይኪ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ልዕሊ ዓቕመይ እዩ ንምባል B. It's beyond of my capacity ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንስለ ፀናሕኹም ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ካብ 10 ከም ደምፃኹም ተስፋ ገብር። እዚ ሕቶታት ድሕር ከቢድኩም ግን ካልእ ዝሰራሕኹም ቪድዮታት ስለ ዘለው ናብ ቻነለይ እንዳኣተኹም ብዙሕ ዝሰራሕኹም ቪድዮታት ኣለው ንዕኦም ብምርኣይ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት መሃሪ ዝኾነ ቪድዮ ንኽሰርሓልኩም ላይክ ኤንድ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣተባብዑኒ። ንሎማዓንቲ ግን ካብ 10 ክንደይ ከም ደምፃኹም ኣብ ኮመንት ምፅሓፍ ከይትርስዑ። ንሎማዓንቲ ዝሓስክዎ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻው።